As I was with Moses, so I will be with you. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. I will never leave you nor forsake you. Nunca te dejaré ni te desampararé. Be strong and courageous, Sé fuerte y valiente, because you will lead these people to inherit the land porque vas a guiar a estas personas a heredar la tierra. I swore to their ancestors to give them. La tierra que le prometí a sus antepasados que les daría. Be strong and very courageous. Sé fuerte y muy valiente. There's a few things in this. Hay un par de cosas aquí. First, God is always with us. Primero, Dios siempre está con nosotros. In the midst of increase En medio del incremento and in the midst of struggle y en medio de la lucha. and want, He's there. Ahí está And Él. He says, I will never leave you nor forsake Y you. dice, nunca te dejaré y And nunca te knowing He is desampararé. right there with you Y sabiendo que está ahí contigo, should be an encouragement to you. debe ser algo que te da ánimo a ti. And He says to us, Y nos dice a nosotros, be strong and sé courageous. fuerte y valiente. Strong and courageous can look many different ways in many different situations. Fuerte y valiente se puede ver diferente en diferentes situaciones. It could be praying for somebody you don't know. Puede ser orando por alguien que no conoces. It could be a healing miracle in somebody's life. Puede ser la sanidad del It milagro could en be la a vida de financial alguien. miracle in O un milagro somebody's life. financiero en la vida But de it can alguien. also be the act of compassion Pero también puede ser un acto de compasión in a family. en una familia. It can be a father that takes his family to church. Puede ser un padre que lleva a su familia a la It could iglesia. be a mom and dad that sit down and pray with their family. Puede ser la mamá y el papá que It se could be the sientan a orar trusting con of su God familia. in the midst of the simple. Puede ser confiar en Dios en medio de las simplezas. If you were programmed in your life, we were talking about this in Sunday school. Si fuiste programado en tu vida, como We hablábamos en la program mañana, our kids, and we were programamos programmed a nuestros hijos y nosotros fuimos programados that people control you, de que la gente nos controla that you're controlled by people. y que tú eres controlado por gente One day you'll get to control people, y que un día vas a poder controlar gente and violence is power. y que la violencia es poder, es lo que nos entrenan Right? desde I would pequeños. train my kids, listen to me, do what I say, Yo entreno a mis hijos y les and when they diría, didn't, escucha lo que te I'd digo raise my voice. y si no lo haces te voy a And all I levantar la was doing voz. is conditioning them to know that they are controlled by Y somebody. los estoy condicionando a saber que son And when you're controlados older, you're going to control y que people. cuando sean grandes ellos van a poder controlar a And that otros violence is power. y que la violencia es igual al poder. It can be strong and courageous Puedes ser fuerte y valiente to wake up as a parent para despertarte como un padre and say, y decir, I will no longer lead ya no voy a dirigir by fear and intimidation, a través de temor e intimidación, but I will lead sino voy a dirigir through love and choice. a través de amor y de decisiones. That could be strong and Y eso courageous. puede ser fuerte y valiente. And it says to be strong and courageous Y because te dice la Biblia que seas fuerte y valiente porque you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors. vas a guiar a estas personas a heredar la tierra que le prometió a tus ancestros. We are always leading somebody, Siempre estamos liderando a alguien, whether it's your children, sea tus hijos, whether it's your spouse, sea tu esposa, whether it's your coworkers, sea tus whether it's colaboradores a de ministry, trabajo o en un whether it's a ministerio, business, un negocio, whatever you're called a lo to, que has sido wherever llamado, you're at, donde quiera que estés, when you're in that purpose, cuando estás en when ese you're in that propósito, calling, en ese llamado, you're leading people estás dirigiendo a gente when you're strong and cuando courageous. eres fuerte y valiente. And courage Y la valentía wakes up despierta the Spirit of God within people. al Espíritu de Dios dentro de la When gente. you're courageous at work Cuando tú eres valiente en el trabajo, and you're just excited about this next year estás emocionado por este próximo because año, you belong to God porque le and perteneces a His Dios economy y a su and what He economía has going y a lo on, que Él tiene para ti. and you're not worried about what happens on Y Tuesday, no estás preocupado por lo que pasa el martes, but you know He has control. porque sabes que tiene control. That's strong and Eso courageous. es ser fuerte y valiente. And it ignites in people Y despierta en ti hope. esperanza. And when people have hope, Y cuando la gente tiene esperanza, they have access to God. tienen acceso a Dios. So I would just encourage you to be strong and courageous this week. Así que te animo a que seas fuerte y valiente esta semana. Amén. Amen.